Eda Onyankopɔn ase sɛ Onyankopɔn ahwɛ yɛn so na wɔde yɛn awura afe foforo mu. Ɛnyɛ Onyame a nanka yɛnte ase. Onyame de n'adom ne n'ahummɔborɔ so de adom me ne mmienu. Wakyɛ yɛn ade kɛseɛ, ɔma afe akɔ aporɔ abɛto yɛn. Ɛnyɛ nipa nyinaa na ɛnya ne sɛ yi. Obi daeɛ wansɔre. Obi kra sɛ wɔkɔ wambɛduru. Na me ne mmienu deɛ Onyame de yɛn akɔ ɛde yɛn abɛduru a na yɛ Onyankopɔn aseda ɛna me ne mmienu yɛde ma ne din sɛ wayɛ me ne mmienu yɛn ho nsɛnkyerɛnne na wama yɛabrabɔ so asi yɛn yie. Onyankopɔn ɛnhyira yɛn bebree. Yɛne bebree na starte afe 2020 but nyɛ wɔn nyinaa na ɛto wɔ mo. Na me ne mmienu deɛ yɛtimi atena mu ama Onyame banbɔ ne n'ahummɔborɔ aso yɛn so ama 2021 a abɛto yɛn na yɛnda yɛn Nyankopɔn ase ɛsiane sɛ wo ho wɔ mfasoɔ sen nipa a wɔwu. Deɛ wɔwu yɛ na wɔndim Nyame. Deɛ wɔwu yɛ a Nyankopɔn wamma Nyame ama n'akwan mu wo ho hia ɛyɛ den ɛsen no. Yɛnda wɔ Nyankopɔn ase. Ɛnyɛ Onyame a nanka me no mmienu yɛn sɛ nanka yɛn fata. Na Onyame de n'ahummɔborɔ ɛde adom yɛn. Wɔde ne mmɔborɔ ho ama bi aso me no na yɛka sɛ Onyankopɔn ayɛ bi ama yɛn paa. Yɛnda yɛn Nyankopɔn ase. Na yɛmfa yɛn ho nyinaa ɛnhyɛ yɛn Nyankopɔn mu. Na Onyame a ɔbɔɔ soro ne asase ɛpori deɛ wɔ mu no. Menim sɛ 2021 a wɔde yɛahyɛ aseɛ no yɛbɛwie wɔ nkurumi mu. Nyankopɔn nhyira yɛn paa. Yɛbɔ mpaeɛ. Yɛda wase Onyame na ɔtɔfoɔ ɛnɛ anwummerɛ so sɛ ɛyɛ wo pɛ ne w'anim onyam so na Awurade wode yɛn abɛduru saa bere. Awurade nyɛ wo ananka yɛn sɛ ɛnyɛ wo ananka yɛn fata. Wo na mutumi ne w'ahoɔden so ɛde wo gyeɛ ɛde agye wo ma. Wama wasomdwie aba wiase nyina na papa ɛde waseda ne wayɛ yie ɛde ma wo din. Sɛ wama wo ma ahunu wo nɔkorɛ na wama wo ahunu wo tenene abrabɔ a yɛhyira wo din pagya wo din ɛyɛ wo kɛseɛ yɛkorɔ wo bebree. Ɛna anwummerɛ so yɛbɔ mpaeɛ gya yɛde sua ɛde hyɛ wo nsa. Awurade sɛ woamfa mfiri soro ma yɛ wo ma yɛba bɛyɛ dede bi kɛkɛ. Igyae adwene ne akoma nyinaa de hyɛ wo nsa. Ma wo nkonkron mɛkasa mfa yɛ mu. Atiefo akoma ne wɔn adwene nyinaa hyɛ wo nsa. Ebɔ mpaeɛ deɛ ɛbɛyɛ adwene akoma pirimu ne akomaden ahantan honhom. Egyina wo tumi so ɛka wo nyuma nyinaa hyɛ ɛwɔ Jesus Christ di mo. Ɛna nwumire papa bedi wo hene na ewie de waseda no wayɛ yie ahyɛ wo Kristo n'anim onyam. Yɛda wase Nyame nokwafoɔ sɛ Awurade wadi hene ama yɛn ɛwɔ Jesus Christ di mo. Amen. Amen. Ɛna yɛade sua yɛato yɛn din sɛ hwan ne wɔ Kristo ni. Amen. Christian hwan ne wɔ Kristo ni. But yɛhwɛ sɛ deɛ Onyankopɔn ayɛ ama yɛn afi a na yɛade a ɛforo ade ne nteaseɛ nyinaa atɔ. Nti Gideon ma ɔboa yɛfemfa akora no ɛmfiri hɔ kakra ma mesrɛ wo. Nti bɛfa akora no mesrɛ wo. Bɛfa akora no. Wama yɛ worship mmienu na yɛde apagya yɛn Nyankopɔn na Nyankopɔn hu sɛ deɛ wayɛ ama yɛn nyinaa no me no mmienu yɛn yɛ den ɛsɔ. Nti sɛ wayɛ already ama yɛ worship yɛde bɛsɔre wɔ Nyankopɔn na ya show appreciation said you Nyankopɔn ayama yɛ yɛ fie wayama yɛ ni yɛ busua no yɛ ni so bebree nti megya mu ma wo Ɛda wasia fata hallelujah ye waya fata oyena fi owo Wamaya nkwani awie Jesus yada wasia efa oyinkasi oyena free wom wamaya nkwani awie yada wasia efa hallelujah yada wasia Efata oyine waya efata wayena viwo wamaya nkwani awie Jesus yeda wasia wayemi kese nunti esese medawasi o akwa inamo
Hallelujah. Why me keswenunti esese da 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 ohin kesye mede ona teka oyamba we na mede me bre yadi blawo yadi na seka oyin kashe na yadi blawo hallelujah onime kan o ewa dinike hallelujah onime kan fo ewa dinike namo mayemo namo mayemo aymeya mani tinoso gidianyame onime kan afo ewra dinike mayemo namo mayemo aymeya mani tinoso onime kan amfo era dinikasi. Amen. Amen. Nyamishira opa, nyamishira onye okesiye. Na wofo free adumu nko adumu. Amen pa. Amen. Yamatiefo nyina akwaba. Ewo Yesu Kristo bimo. Me wofa Alex say, ba hu se waba bibi abefre Onyankopon nhira opa. Ena me no mienu esua adesua bi ya to ne din se, wan ni okrisoni. Wan ani okrisoni. Ye hwe wiase a ana ye hwe ye man Ghana mu a. Ye hunu okonfo a, ye hu se wei eye okonfo. Ye hu se wei ye kramoni, die bentie omo ho siesie ana omo ho fam, omo ho fade. Ema nipa no hu se wei eye bosomsumni ana wei eye kramoni. Hunu obosomsumni a hu se doso ana konfo doso agunase. Na wadi shire akeka na ho, hu se wei eye konfo. Sana hunu kramoni a na ho siesie hu se ampa wei eye kramoni. Yes. Nyame ma ye frɛ ho sɛ akristofo ye frɛ ho sɛ atenenefo no ye hunu yesu ananipa ehu esu a ekita ye hunu esu a ekita ye ye benti ye nipa entimi describe ye ne wiasefo sonson ya eda ye ne wiasefo entem entime Onyankopɔn bisa me no wie na me bisa wo sɛ why ni o kristoni why any kristoni who is a Christian o kristoni ni o kita Bible e kwa asori ana o kristoni ni de o kita Bible e kwa asori ana dabi na emu wo se o fra wo se kristoni o fra wo se gidini a e se ye hunu esu a e wo kristo mu no ebi e wo mu e se se wo hunu konfo a wo nyamba nyina e fa akomo e wo konfo e ma wo se ampa we ye bosonsumni ana we e ye konfo wo kramoni a na wo siesie ni bibia e kire se ampa we ye kramoni na so ye na kristofo a ya be di kristo ye di kristo eti no ye hunu sonsoni a e da kristoni ene wiasefo entem ye hunu sonsoni a e da kristofo ene wiasefo entem amen ye be ko Romans chapter 12 verse number 1 to 2. Romans chapter 12, verse number 1 to 2. You can from Romans 12, 1 to 2 no. Romans 4, Tidu mienu, imu ba kon ekosi mienu. American kind. Osi enti anuanom. Midna Onyankopɔn mo bro so mitumofo. Se mo mfa mo nipa duan si ho se afode a etis ase
eye kronkron a eso onyankopon ani ene mo nyamesom adne wo mu no tu no na monye mo ho se wiasi na mbom monfa adwenam foforo ensachira mo ho na maso dia onyankopon pe eye na eso ani na aye pe no ahwe amen amen nyamishira opa onyankopon enam Paul so etwe sakrata wi e de ebremi nia wutie mi eda numiri woso wojira onyankopon moburo hunu so etumi numie no fo se mi numie ya beti Kristo adia se mi numie ya frɛ ho se agidifo a se mi numie ya frɛ ho se akonkonfo dia wose nye yemfa ye nipa duasi wo se afode a etiase a eso onyankopon ni eye konkon sa ye kasa ade bi ye konkon a wo hunu fi ne nkekaye bi ewo ho ye kasa isu we bi anitia wo hunu fi bi ewo ho ye wo Ghana na ukoto nso e friend so bi se panyi ye kekere no ukoto na wa pagya na wo hwe ase se fi bi ye den ewo mu a na se sanso no enye koronjen enti onyankopon se me no wie ne ye frɛ ho se adibifo na se ya befa Kristo asɛndia na ato ye ho so a ene wo se ye mo abrabo a eye konkon Paul so wogira nyankopon moburo ho so ye ne tumi no wie no fo se ye mfa ye nipa duasi wo se afode a eye den etiase wosi maye nye ye ho se wiase ena me di kan ka se na Kristofo enam ho na wiasefo nam ho a difference eni ye nyina ye firi wiase ye nyina na ya debonyefo enti se na me se ma sakire afiri me bone ho a eni kwan se su a na me wo wiase no na ewo me mu no eni kwan se nipa eda so hunu sa su no ewo me mu ahosiesie a na me siesie me ho ewo wiase no se na ma beti Kristo dia sa ahosiesie no esen sakira yetini ye den eba mu se me wo wiase na me pentokwa na me pensa no na me padwamamo a na ne ma be huru Kristo ana Kristo di atare foforo ahyeme a eni kwan se sa su dada no ye den ebetena me mu wose na mo nyam ho se wiase na emo momfa adwen foforo ye den ensa kira mo ho momfa sakira mo adwen enti se Kristofo se nyame di kan ka se ye huru bosonsum ni ye hu se we ye bosonsum ni ana we ye konfo no sa na me no wie no so ya be di Kristo adi no ese nipa hunu sonsone a eda ye ni wiasefo entem se ni wiasefo nyina ye na monto a ye tu nyina ye pe ye ni wiasefo ho siesie ye siesie nyina ye pa na ye nya mesomo no kwahye mark ye den ewo ho se ye ntimi describe ana differentiate ya brabo a ye bo ni wiasefo abrabo a na ye nya mesomo fra na onyankopon afra ye no na no kwasem biara ye den enimo enti ye bisa ye ho se ebra wo wiase no suban be na wo mu abrabo be na wo mu nipa be na wo form ayonko se de na nipa esi ho wo ere tefa na wo be di Kristo di ye no so no abrabo be na wo mu ese se suban ya na ye wo mu wiase no ni suban ya be wura mu wo Kristo mu no ese ye hu mu sonso ye ese nipa hu ni suban na mo ye den esesa eni kwa se atade a ne hye first na ne yemi nyame no se ya be wura Kristo mu eni kwa se sa atade ye hye biem enti sa ne nyame suma ye se ye fere ho sa Kristo fo no na nsonsoye biara nye den eni na ya dwen sa kira ne nye den enwie peye etu ase ma mo nya mo se wiase esa se ne wo koduru Ghana ana se wo Europe ya na wo hwe se de nipa siesie omo afa wo ko sia sorry to say adwamanfo de wo mo siesie omo wo ma hye omo adwamantade na omo di gina kwa wo ebo ahye wo ha santade na na Kristofo so ye hye e ko nyankopon fie wo bisa no be ka kire say nyame so den e wa akoma mu baba bo se de ebusu akoma mu no ene de pie e wa ni so enti de wo dwene wa akoma mu no ene de da bi wo wudi padua mu say na nipa esi wo wo fa abrabo be na wo bro na na monto be na wutu wo bisa wo ho senti nipa betimi ahwe wo abrabo atimi ayeden atesa se wo ye Kristo ni a enti nipa betimi ahwe wo nante a wo nante anamo wo wutu nipa betimi ahwe asesa akasa we enye Kristo ni abusia na wo firimu kura na wo firimu udi na wo ho no ye di bone enti na watu kwan ana wo hu Kristo no bisa ho se enti sa su dada na ye den eda so wo mu enti wo koduru fie ana se wo wura fie mu a ye be hu se nipa we wasesa na
Wasn't him for adwen foforo yenye den ensakra ma adwen. Ye manya mi suro nye den emetena we mu. Se wo kramoni abonte na wo se wo ye kramoni di a. Ese se wo so nipa hunu abonte a wo se wo ye kristoni. Ese ye wo se wo ye kristoni. Nyamesom enye ano. Bible say munim se muni pedie ye onyankopon asonde ye onyankopon wo hu tim mu. So obi se ni pedie na me asefrade mese no. Sa na o se munim se wo ye wiase krata wiasefo ya chen wa wiasefo ye den ekenkan. Enti se wiasefo ye krata wiasefo ekenkan dia. Eni libetimi ada abrabo bi edi ama nipa hu se ampa ye kristofo. Se wo ye krata ye ekenkan a nye mekenkan enchiro na emu emra wo wo ba no. Nipa ehwe wa na montu a wo ye den wutu. Nipa ehwe wa brabo a wo ye den wo bo na wo dia so aye den asesa. Enti wo sa wo ye krata wo be ye kristoni a wo be fa kristo asɛmia no e de to kon a wo be ye krata. Nipa ehwe wo na wo matwa wo ahyia nyina ye den ehwe wo. Last me di kan ka to say animi ensa na ehwe nipa bia wa asase we so. Ye wo bo nsam ani wo ho. Ye wo nipa nyina ani e na onyankopɔn ani so ye den ehwe wo. Enti bi sa wo se nipa wo matwa wo ahyia no. Say e na wo si wo ye den efa. Say and almost in who yet ever. Meaning, I never was was as we soon be the answer say, and chat like Christo yes yet and ever. And if you see, I want to new yassi beam, and me new yassi beam. May cow be our ass or the spirit of God, no, or who's a new yassi mark and 8 year. The behavior dance say, and now you won't near than 8 year. And your bra is here, dear bravo than 8 year bro. And you said, bra, dear bravo than any two chacha. Wo sori amapa na wo hwe wiem a wo hwe de ma yakwa wo tum se bibia ye den asesa na emom se wo ni nyame ho ho de America wo nti ase ye wo bo wo sa afekura na wiase aye den bibia ni wiase bi enti se wo bo abrabo bia bo na wo se abrabo a me bo no enti eso mi nyankopon ni ana abrabo a me bo no enti se wu na meko yankopon ahene ni mu ana eya na wo bisa wo bibia ni wiase bi into was a moon for adwen foforo yenye den emfa sachra mo adwen menua ya transfer dem watch it ya boy abrabo se de ye pe ache ene wonyame e kasa tro ene wonyame e tuufo se fa adwen foforo fa sachra wa adwen se nyame som no 2020 no se wo 20% ese 2021 wo ko more than 90% enti sa na wonyakopon be to sa abrabo fiwe mu ha wunya na hinie no mu chefa Paul onyame nam na adom so kasa kyerɛ o se anua no mi gire nyankopɔn maburo ho so mi tumofo akyɛw pa na na Paul pa no mu no esa se be bia na nyame ya da na di akyerɛ no a abɔneefo kɔ no ɛnyɛ ba bia ɛsɛ nipa yɛ den ɛkɔtena Mini aminu yeri sa abufushi a pa kono. Minu yeri entimi enhwe onyankopon, yentimi ka onyankopon abufushi enye dem enhwe. Enti sa adwen sachire bi ho anamo bi ho wutu a ene ende. Mama wa brabo endada ho. Mama wa wunyade bi endada ho. Mama wa ho ofeyere endada ho. Ene ni wo na wo de kina wa ho. Ene ni wo na wo de kina wa ho. Wa adwen sa wo ofe abrante e wasi so. Ababa wasi so ma yenji ani. Sana osikani meka Luke chapter 16. Wasi mekra di nanom na me wa hunya de bebre na Bible so wanyankopon ko ne cheka gye se wakwase ai na meje wo kra afiri wo nchen afiri wo nsem. Enti bi sa wo se na wo so wanyankopon eje wo kra afiri wo nsem a minu aba wutie wa ye ready ana. Wa ye ready. Man fa wa brabo endi agro. Man fa wa brabo endi agro enne wonyame kasa kire wo etuofo. Se why ni wo kristoni man fa wa sori a wo mu nyeden endada wo fa wo why ni wo kristoni o kristoni ne why ye a message no na wo hunu obi wa wo ye kristoni no wo be hunu wo se wo ye kristoni ana wo ye kristoni onyankopon hira yen pa yanko Colossians chapter 3 verse number 5 to 10 Colossians chapter 3 verse number 5 to 3 3 to 5 sorry. I can come close to forma a team and say you move and no ecosuduno. Colossians 3 5 to 10. Make an kind. I say, Antimunkum
Mwaka a ewo asase so no. Adwamamo. Afidiyo. Akono inseso. Akono bone ne anibre a eye abosonsom. 6. Yenum na edi onyankopom abufuo ba. Eno na akane a moti mu no. Monso munante mu. Mekale 8 no. Na afe mo de muyi abufuo. Kokobone. Bone pe. Abususem. Ne aniwusem. Nyina mfiri mumu. Engu. Munidi atoro enkyekere mu ho. Munyi onipa dada no ni oye engu. 10. Amonse onipa foforo oye no foforo konimdie mu dia obo no suban so no. Amen. Amen pa nyame shira menua nyame shira pa. Wasi enti munku akwa a ewo asase so no. Ye kasa akwa ye nipa bia we. Ye mfa nipa bia we enko osoro ahenie no mu. Ye mfa nipa bia we enko onyankopon ahenie mu. Na emo nyame nipa su na wodi bia ye mu a eye wo konkono a ye kra no. Eno na onyankopon de ye den. Ede ye ko akobu aten. Enti ye kra na wo ye mu na onyankopon ekobu aten. Enti na wonyame etu ye ko kasa kire me no ye ni sem. Ye nipa bia we akwa we no ye nku no. Nipa bia we nyina nipa bia we de ade bia wo de no ma asase we so obeje. Bibi bia no ne wo de be ma nipa bia we ya ebe satisfy no. Enti Paul say se me no bia no pe onyankopon ahnye no mu akwa. Me no bia no pe onyankopon ahnye no mu chefa ene ye nkum nipa bia we. Nipa bia akwa we pe adwaman. Wo de adwaman ma na obeje. Wo de sano ma na obeje. Wo de ntokwa ba obesom. Wo de abufu ba obesom. Enti Paul say me no bia ye sa nipa bia dada we ya na kwa eye sa fidi yo no aye bone pe no wo se ye nkum. Wo ba kasa mintimi jai adwamamo mintimi jai nsanom. Bisa ho say wo invite Kristo amana betena wa brabo no mu. Wo ma nyame wo abetena akoma no mu. Se wo ma nyame wo ametena akoma no mu a ene me ka to say adwamamo wintimi enjai. Ensano wintimi enene enjai. Entokwa pani fidi yo no wintimi enene enjai. Bible kase fidi ya berima no akose aibafu no sorry to say na ono twetwe no masturbation oba na omo ta mema na omo di sa agoro no. Bible say me no ye yenkum sa ni padua we yenkum yenyi adwamamo yenyi efi enye den emfiri yemu abosonsom yenyi emfiri yemu yenyi anibre entokope emfiri yemu. Sanema we ene ti ho ene be ye akrisofo esa se mra me no bi ye wo wiase no na sa suban we nyina na ye na wo yemu emra na ye mfa kristo se ye kra na ya je nkwa no na wo pe adwamanfo na me ka ho bi sana na wo so ye pe ensa no na wo so ka ho bi na wo so wo pe ye pentokwa na wo so ye betimi nya wa ye den afiri mo. But the Bible says ye nya kristo na ye be kristo se ye kra na ya je nkwa ye ni sa su enye den afiri yemu eni ne be me ya wie peye amani pa wuri se ampa ye kristofo esa se na me ma ka kire wo se ma di Yesu Kristo adi ma fa Kristo se me kra na ma je nkwa na ni pa da so wuri esu a ye adwamamo no yo mimu a na mi Kristo somo no ewie peye na Kristo somo na me ka se me nimu no na e ya atoro ja na ya atoro. Enti Paul say yenyi adwamamo no nye den emfiri yemu na nipa nyina hunu na wonyankopon so hunu yakoma mu se ampa me ba we wa ye de no wasesa. Mini a wutie ye mi say wo se bia na wo de bone a na wutim wo wiase no ana bone a wutim wo asafo mu no sa bone no ya mbo no ha. Enti be ka se wo ye free da bi wo nye free ne mo hwe mu na twa wakoma mu na bisa ho se enti wo wuti wonyankopon ne ana wo hunu wonyankopon Yankopon asem a eba wo nche eya ahwehwe no sen na ehwe wabrabo mu na yi wabrabo mu mfonyini ekire wo abrabo be na wo bo moma yenyi sa esudada wo nye den efiri mu
Se ye frɛ wo sɛ agidifo na ye frɛ wo sɛ akristofo na ye pe onyankopɔn ahenni ni mu kyafade a anwumre ni onyame kasa kyerɛ wo abrabo biara wotim emira wunwu ye na wote asi onyame dɔ emira wunwu ye na woka ate atefo wi na mogya di wo ho afirisani onyankopɔn ɛdɔ onyame hia wadwen sakyera amen onyame hia wadwen sakyera abrabo na wonam wo wiase abrabo a wode wo wura mu no onyankopɔn kasa kyerɛ sɛ twe wo firi sa su no mu man tra sa ni paduada dan mu no man koso tra adwamammo mu na adwamammo emfa wo nkoduru baabi a entokwape ade wo kwakɔ wie prison adwamammo ade wo be wie yade ensanom ebe mu wonya kidney na ebe gu anim ase ewo nipa anim so abrabo be na wo mu mini ya wati onyankopɔn wasɛm ayɛden akyɛ woda so ɛte wabrabo dada no mu subanda da na woda so yɛden ɛte mu man dada ho emira ye wo mu etia bibia bi adanse sɛ ɛnkyɛ na Yesu Kristo yɛden ɛba na sɛ Kristo epie na nimo nyamu a bisa wo sɛ wo mra no na abrabo be na wo mu esan sɛ okrɔmfo ba wo fi a oba beto ade a wo yɛ no wo mra na wo yɛ saade no ɔmmɔ wo nkaye enti sɛ wadwen ne sɛ wo be sakyere wadwen wo kyena wadwen sɛ next month wo be sakyere wadwen a na yemi sɛ wo sɛ Kristo ba oba beto wo adwamammo mu so obeto wo adwamammo mu obeto wo abrabo bɔne mu a ene na wo ne na ho tefo mu ntimi enkobi aye ready waso wo be fa wo na wo woro ntaade e wo goma no mogya no mu wo ka ho ana se wo ka ho a na wo Nyankopɔn ye den etufo ene anidire se hohoro wataade de ka didi fo ma no de ka konkono ye fo no ho na wo no wo mum nante man di wa ho ofachi na ayim bateboa ene ekodi wonam nipadua we enye hwe nipadua we a wo boka esiesie no nipadua we a wo boka na wo kese wutimi ni bema bi ekota na wo nya sika dia be siesie nipadua we be gya na wasase we so mini asuro bone na do Nyankopɔn amen yebekɔ Hebrews chapter 13 verse number 5 Hebrews 13 verse 5 yakeka o Hebrew fo woma ti du mensan yi mu enum no Hebrews 13 verse 5 Hebrew fo nyoma ti du mensan yi mu num meken kan mo masika ni bere e mamumu abrabo mu meken kan biem mo masika ni bere e mamu abrabo mu na mo mpene dia mo wo so efise ono ala aka se mele nyawo nanso mele powder amen amen Nyankopɔn hyira opa wo se mo masika ni bere nye den e mamu abrabo mu na mo mpene dia mo ye den mo wo so mo mpene dia mo wo so enti dia wo Nyankopɔn ayama wo no pene so saa Sabia china nsu na wo no ma wo no yere ebe no ma Bible se pene so saa wase mamma sika ni bre nyere e ma wo mu esa se waka wo e ma ma brabo boni nyere ni sika pe boni nyere ni sika pe enti Bible e to mi no mi yenu fo e kasa kire mi no mi yenu se mamma mi no mi yenu sika ni bre nyere e ma ya brabo mu because sika ni bre e na ma oba etimi sorry to say oko bie na bekia so ekire be mu a won ware no won ye ne ho ade sika ni bre ena ma obi de ne yire ekwaji sika duro sika ni bre ena ma obi de ne ba ekwaji sika duro sika nti ena nipa nyere entimi nso nyame sika nti nipa eni bre ema ni Nyankopɔn sika nti ena ne nipa akrisofo da no ayeden ato esa se mi sika entimi nkwa asɔre sikani brenti asɔre kra ye wo mu no mpapa wo mu esan se wo nye sika amfa wo Nyankopɔn adwuma wo asafo no mu no yembu wo te sa asafo no mu a twe wo firi mu esan se sa asafo no nye de egina omo mfa wo omo ngina nyame ho so Bible say ye mo sikani bre nye de emba ye mu abrante e wasi so mo sikani bre emba wo mu
So also wo penya me so maso no wasum nyame ya ji sikani bra efiri mu sa na be ba wo tie me so no ma sikani bra nya den emba wo mu munyi sikani bra nya den efiri mu enti wo na akora 25 years 30 years na wa kɔjɔ ne sakawa Jebeti open wide and enya. Enti nani pantiment na wo nyame adomase enke wo nyankopon enhyira. Enani pantiment na wo nyame adomase enke wo nyankopon ani wo nyam. Nipa se wo nyame wo enhyira me a me nyame hyira be ho. Nipa eni twan biem, nipa ni twan wo ho. Wo se urade wo enhyira me afi a me hyira me ho. Urade se wo ama me awade yi a me gya wo nyame, me gya nyame som. Me ka kyerɛ se wo gya nyame som ena wo nyankopon da so yi nyame. So also won so nyame a onyankopon da so ye dem ni nyame na ebere bi ba wo be kyerɛ sɛ wono ene bɔ ebere bi ba wo be kyerɛ sɛ wono ene ma wo ye nipa wo de na japade bi die wo mu ene na ma wo ye nipa onyankopon sɛ agilifo wo yi nyame ma ya wo ye ntade wo ni mogya ni mu o ka kyerɛ me no wie sɛ ma ye masika ni bra nye den emba ye mu na emom dia onyankopon dia ma ye no ye mpene so onyankopon de ne doba Yesu Kristo abɛbɔ afɔde e dia ma me no wie no ade ne ye ma saade we enso ye ni na ye ma ne enso bo ma ye nipa mbu nyame biem nipa nsuro nyankopon biem nipa mbu na bra bo se dia wo onyame kasa kyerɛ wasi ye mpere dia ye wo so dia onyankopon dia ma ye no a ye nkwagye a onyankopon dia ma ye a ye bampo onyankopon dia ma ye a ye na hidie na wasiesie dia to no wasi ye ma ye ni nje ya wonamu dia wo komu ma wani nje bisa wo se nipa dodo o 2020 bisa wo se wo sombo ese wo mo ana wo sombo se wo mo ana e klasika na nka wo nka wo ye ka wo nya de pa na nka wo nka ho na so wonyame de na dom bi di adom ye wodi na wo mo bro bi di adom ye enti se wo ngu 2020 a onyankopon ama last chance say me no ye ye fa sesa ya adwen ye fa ye preparation e wo ne nkwade ye ho da bi ye duri ya ko school pen enti se ye duru America bre na ye say obi 100 meters 200 meters na yakoto say onua mess obia aye na akoto obia ye wura di say wo beti say ye bebo pissel ye bebo aben na wo tu America da bi ye duru san wiase na ye den aye wiase no aye say ya say obia nya wura di any moment from now the trumpet can sound na ye bi say won say saben ni pomwa me no mi no ahobo ben na ye man fa wa bra bo nya joke say nyamesom eya agudie nyamesom enya agudie dia me no bi ye komu enema esisi wasaso wesu nyina kyerɛ onyankopɔn prophecies a wade ma ye mama ye sakira ya ade mama ye fa ye ho nsiwo ye nyi sikani bra ne ahanta ne ahomaso pɛpɛmpire mu esansa ahanta na devil Lucifer wo ye ya onyankopɔn ye dem eyi ni firi na hiye mu enti me no bi ye pe onyankopɔn ahiye ne mu kyɛfa ye pese onyankopɔn efre nse ne ma eni na wonyame kasa kyerɛ me no bi nse me no bi no yensa ya adwen na ye mo ya bra bo sɛ dia ye pe ye mo ya bra bo sɛ dia Kristo ye den epe Ephesians 4 verse 1 to 2 ma ye mo ya bra bo sɛ dia ye pe ye hwɛ ye mama obi ndada wo be ye duri enye anya agodie mama obi ndada wo mama obi nye den ndada wo ene wiase ehu ahye wiase ma ehu ahye Kristofo ma because niema esisi nyina ebi adanse se owura ma enche na opie na wana hinie no mu opie wana ni monyamu opie e wana ni monyamu Ephesians chapter 4 verse 1 to 2 mama minu aka mama Ephesians chapter 4 verse 1 to 2 Ephesians 9 you ba ko akosumi no Ephesians 4 1 to 2 Enti afi me awradi dodiani bitumufo se monante sadia efata fle a odi fle mo ahonrase adwene Jina mama me asa
Jinoma me asa. O say enti anuanom me Paul a me da dua me da afiase. Onyankopon yi me a me di me nipa dua asi wo ede ma mo. O say mo nya den. Monante mitumufo say monante sadia efata fremu. Ye nante sadia Kristo efrem. Ye nante sadia efata a Kristofo. O say enti mitumufo awurade aduani. Monante sadia efata frɛ a wɔde ayɛ den ɛde afrɛ wɔde afrɛ mo wo frɛ wo sɛ Kristo ni wo frɛ wo sɛ gidini wo frɛ wo sɛ nyame ba wanam nto a wo tutu no abraba a wo bɔ no wadwen sɛ nipa bi ani hɔ wadwen sɛ sɔfo ani hɔ sɛn na wo bɔ wabrabɔ fa sɛn na wo tutu wanam ɔyɛ den ɛfa manya wadwen sɛ nyankopɔn wo disivu nyankopɔn Bible sɛ nyame yɛ nsi na twetwe enti die nipa bedua no ɔno ana wo betwa enti sɛ na wo dia wɔ nya daakye wo betwa bɔde sɛ na wo te wabrabɔ bɔne suban bɔne no mu wo da so atimu a ebire bi ba wo betwa wo bɔne no so aba ɔsi yɛ nante sɛ dia ɛfata fra wo nyankopɔn dia frɛ no enti sɛ wo yɛ gidini a sɛ na wo fra wo sɛ wo kɔ asɔre wo fra wo sɛ Kristo ni a ɛnyɛ nante sɛ dia ɛfata Kristo Bible say emira yi Peter mo ye den eduru Antioch no wo ma brabo wo mu suban wo mu niam mo ye nyina wo mu se ampa Kristo sunu ye den e wo mu Kristo wo ye den ete wo mu wo mo kasa asesa wo mo nante asesa wo mo taade hye ye den asesa e mo mu wuri say suban ya na ko wo mu dada no Peter na ko te poso ehu nam no na brabo ye den asesa Ndi aba wutie mo se bo dwama entaade na wo wiase na wo hye no ene sa ataade na wo de kwa asore ene Kristo ni oba sha ataade wo gira ho no ma asore tse wo be hunu na se nyina ba na so ofra no wo se Kristo ni wo fra no so wo ye singa ebile bi ba wo nyame be twani pa atogu wo nyame be twani pa atogu ene wataade ya ehye wo wanante a wo nante wo bi a wo ye no emfata Kristo som no emfata Kristo sunu nye den eni wo mu obeka tu se nyame som wa akoma mu wo hu na taade a wo de ti wo Yakobon fie sorry to say one dress na so mpoku ye nyina ye den egu ho wa hwe ye nyina ye den egu ho wo ko asore se wo ko yini pa ye den ahwo wo ko asore se wo ne sofo ne asole ma ye den e ko bodwaman eni ti na wataade ya hye wo no wo ntimi nye den ensesa eni ti na usuma no nye den entimi ensesa ye Atade e hye wa wo de ti wo Yakobon fie mpoku ye nyina egu ho wa ti nyina egu ho obi bia wo kese wa hwe ne egu ho no na so fra wo say gidifo wo pe wo Yakobon hie no akọ wo boa wo dada wo ho wo so ni padua we ye wo Yakobon so ndan enti se wo fere se wo akọ no nsa wo Yakobon fie wo fere se wo de jot be wure Yakobon fie a enye di kan fa obuo ne ani die fa ma wo ni padua na kare esa se ni padua ne mu na wo Yakobon ate Yakobon enti Methodist asondan mu Yakobon enti Presby asondan mu wanti Assemblies of God asondan mu ne emu wati woni padua ne mu enti the moment asafuru nyina ye kwakọ hie ni padom ye kwakọ hia no ehwo da wo nyame wo ye den eba esa se wodi wo nyame wo na ekọ wura ho enti se wodi buo ma asondan ya nipa de nsa si a di kan fa buo ma asondan ya wo Yakobon de nsa ye den enyoye ene nipa mbu Yakobon biem wo wura Yakobon fi ha se disco se wo possess nyame honhom a se nyame honhom ti mu a wo wura so bi mu a wo ntimi bie wani esa se adwamanta de nkwa na hye yenua maamo wo ntimi bie wani hwe na so na osofo ama no kwan mani gira puppet e tondom osofo ama no kwan wo gira puppet e yi Yakobon ye wo ye worship okotu se obu nkotodwa ti se obi de ntoma akọkyekyere no Oniaba wo disivu ho na saa soforo so amoso mu gi ho no ma muntimu ka no kora enche Yakobon nkrofo no mo Bible se munue na Yakobon bu fuhie ye den e ba mo so e brother se nyame nkrofo nyame asofo nyame atrenefo elders ne deken asoro wa mo sore na mo de no kora ye den e ye adwuma e brother say so na ye de no kora ye adwuma sa asofofo no mo so mo nka mini ya wutie mi nyame honhom ti mu mini ya wutie mi wasachara wa adwen e brother say we ye de no ka Yakobon asam kire wo nua e san se nyame ma ye de e yira o ka Jude chapter 1 verse 23 o se bi mu so ye de ye hwimo mo mfiri agya ni mu e na akra yira ye hwe ni pazo o mu akora 20 years o mo say on the Facebook o mo so gone too soon 25 years o mo say what a shock and then nipa entimi yini biem esa se obuo ya ni die nyeden eni ho ya mi su nya asase wo su biem na nka akora 20 years 18 years bet nya twe camera de sin so na wodi wono ha ne mampani atem
Enso bia ye makomu no na ye kan ni monyamfo bi ti se o mampani akufo adokora na ka bi ni mi fie ena me nyamsura ye ni asafo mu nyamsura ye ni o man mu nti no ena nkora enyi ni nche na me nkrofo ena wonyame di asem we e de ma wo se hwe wabrabo mu wose se yabegye Kristo adidi a enye fra wonyankopon di afre ya eya ahotefo fre no ye nante se dia efata nyankopon ne fre be ne da wo so manye wadi se wonye sofo manye wadi se bia wonye what say evangelist nyame de first ko bi dia ma wo abusua keto na wonyankopon dia ma wo no wo yire na wo ma no wo ye sofo wo fie ho wo ye prophetess wo fie ho afutuo a nyankopon dia hye wo mu no problem si wo no ayonkofo ntam anase problem si wo bi abrado mu a hwe afutuo a wo de ma no wo so wo office no ene wo yi nipa 20 gina hono ma me ka che wo se wo benya nipa 18 a wo mu nyina enu nsamnom obi wo ha wo tu kwan na nsampo na woni bi no na nso wo tu kwan no abrabo ne ayonko bi a wo de ne ho be frai na brabo asai ene wo fa twatekiti ma obi se wo fa nkofie enam se de na brabo ne nipa bia ye tantan ti no won timi nkofie wo tia kontrom na wawu o man sa se na brabo abako ke ase na brabo wi ase na brabo on se de woni pa wiase aye enye se na nyankopon bo wo enye se na nyankopon ebo wo hwa ni monyam ni obuo ni ani die na nipa ede ma wo community mu hwe fese se de odo na wonyame do ewo wakoma mu hwe se de na wotutu wanam efa hwe se de na wosiesie wonyankopon fie se woni wa na asore na tosini hwe ne bisa wo se sa odo no eda so wo hana sa enwosra no sa adom no eda so kita wana ama wa fanfo wa brabo ni agoro mini atwa so mame verse 2 no ana Mrs. Subim no that was 2 no mame maybe then nti to so 2 no ase ahomba se adwene ne odo nyina mu abodetire mu munkokura mo ho mu wo odomu amen na sani bi John chapter 8 verse 12 no mame wo say ahobrase adwene ojuo mu abodetire mu yenkurakura ye ho ewo odomu bisa wo ho ewo asafo no mu bisa wo odo ben ena ekoso wo asafo mu se ye medi kan ye wonni sika ye nka ho and now for a and most of the pastors or most of the prophets or Mako join humanity or Mako join occult and so move forward to me and yet it is a what yana prophecy open come say wa brabo when nimra wo now kra eta bosunsun now kra wo na iden akọ join humanity when yakupon say me no me yemfa ahobrase Yamesom e ya hobrase enti se mi wo wiase na hantan wo mimu a mi wo wiase na ahomaso wo mimu a emira Kristo suo betena mimu no e se tu ahomaso e de efiri mu na hobrase be take place sa hantan na wo mimu a e se ahobrase be take control e wo mabrabo mu wasi yenjo yabo enye de enchere na yenkurakura ye ho odomu ena Kristofo odo ni ye mu biem o pasese ya oni kramoni bi entena fie na adwuma nye den embra wodi ni nwa kramoni ni be den ebeko adwuma no mu na wo Kristo ni a woni ni tifie no na wo te ho sabuso ni aduru anya wo sika mpia da aka won fa ho na mo abontin so ni a wo ye ni krom ni ana wo ye ni kramoni wo no e wo so ba ko mu no wodi ni be ko adwuma mu Nemo se Kristo ni adwuma beto chance beto na adwuma mu a ni Kristo ni pa won fa na nyeden enko wo se wo nyame na atua wo ka no wo so ya wo bompa ya wo me ye nya so oto ankasa eni ye ho se ni ahwe ase a na ye ne de dibenti adom ana num bia na wo to no aso no eye ne ya ono a won koto nti na adwea ne se nipa we position ekita na ye nyiviri ni sem na adwea ne se nipa we be ebe hwe ase odo ni ye mu biem na nso yesi ye pe Onyankopon ahenya ni wakọ yesi ye Nyankopon ma ye Nyankopon ba ene die ni ntokwasemi
ade ani ntokwasemi moma yendo to ye ho na wiase ya magehwe sa wo kan me a ade nche wo bo se ne ni mfonyini abeto Facebook ya se brother Prince here den wawu afi wo tan na wo de tan me no emfa so ben e na wanya unya na wo de ni ko duro se yen kwa se na brabo no se wu na wabodam ne wode gya nyina ye den egu abonte a na emfa so ben na wanya me nua ba wutie me nua be ma wutie me nipa na wo se yenku no wo de na ko duro se yen se na brabo yenku no so wo wi a wan na wo koku ne biem wa dwe wo se wo so wo nkyere wo wi ase wo so nya wi ase we na wo betena moma yemfa odo ye den enkura ye mu na yemfa odo yemfa ayemu hihie na yenji enua mo omo yira yenka no kora ye den enkyere enua mo se me dominua na se me nua ai na boni mu a ese se mitimi ka no kora ye den ekyere mo se me dominua na me nua ntade hye awode ti wo Nyankopon asafo mu no e de ne be ko wo seye mu a ese me ka no kora ekyere no yesi edo ye ho na so wunua no na ho siesi a wode ti wo Nyankopon fie no wontimi nka nkyere no boni a wotim e wo Nyankopon fie no wontimi nka nkyere no edi ene wodo ba wo se de wo Nyankopon ye den edo wiase nie a wode ne doba a wodo no de wo wo de ba ko pe de wo fa kame ye wode le bo afode de ma ye no sai we ene ye wodo enti se wode wa brabo e to wo ama obi wo sacrifice your life e ya ma obi we ni wodo start ka wunu anim start ka no kra kire wunu ya ka kire maame na wo asonde mu no oba na wo asonde mu a wo sorry to say wo siesie no ane wo nyina ye de negu wo siesie no ane nofo nyina ye de negu no ka kire say maame sa wo siesie we na wo de ti asonde we mu a wu a wo be ko bo nsem dem se wa sa kire wa de wu a wo be ko wo seyim ka no kra kire wunu ya no eno ne kire odo a wo de do wunu ya no manya go bless you ebra nipa ne tene boni mo nyame ntimi nhyira wo de bonyani biara enti 31st night hwe Ghana asofofo prophecy ahodo o mo de bae na so na nipa ne ye den etene boni mo time kom se na wo kan no entimi nya dwo wo nipa na brabo so da kopem se nipa be setena na dwen esa se wo Nyankopon se wono wo nhyira wo de bonyani na wonti wo de bonyani mpaibo enti ye den na wo prophesy to esena kete wo di bonyani ni se won satena na dwen firi wo Nyankopon boni akwan so na won nante wo nyame na akwan so enu na wo Nyankopon betumi aye den ahyira no oti boni wu na ye hye wonkom se nkom se betumi awie pe ya se nkom se betumi awie adwuma wo nipa na brabo mu a ka kire se sei na wo Nyankopon aka kire na emom sa adwuma betumi awie adwuma wo mu a ti se wo nante wo nyame akwan so ti se dwaman no wo gya ti se bone no wo ye de no wo gyae asra wo nyame adom betumi aye den aba nipa no so Nyami shirapa brother Linford Japan akonta nyami shirapa Nyankopon shirapa mini agido yanko John chapter 8 ya kan wo the chapter 8 pa ya kan wo John 8 verse 12 Yohane asepa Timothy yemu dumienu John 8 verse 12 me kan ana Yesu ka kire won bio se meni wiase han de edi machiri no len nanti summu na obenya nkwa han amen amen ya mishra pa my wife so the verse dia I na to akire Isaiah chapter 50 na verse number 1 to 2 wasi Nyankopon enti odi bonyeni mpaibo Nyankopon shira pa mama Esther ya mishra brother Gideon wasi ema Yesu ka bi ka kire won bio se mini wiase han dia wodi machiri no nanti esum amen ye na hia me wasi Yesu Kristo se woni wiase han enti emra me no wie ye wo wiase a na ye nim Kristo emra ye bo ya brabo se ya ye pe ye nanti ya kwan so na ye yesum ma ya brabo ye nyina na ye yesum niema na ye bonsam niema enti se na Kristo abekena wo ye mu na Kristo enti ye ma han ne den emetena wo ye mu ye ma han ne den emedi ye so me so fu pani nyame shira pa evangelist nyame shira pa na wuta wo so aba Nyankopon nya wo kase pa wasi Kristo ni wiase han enti se me no ye no se ya begi Kristo di a esa han ne den erofrete eyi adwuma e wo ye mu nipa hu han no e wo ye mu enti se Kristo ti wo mu na se dwaman da so ye wo mu se Kristo ti wo mu na wa ho siesie nye
Se Kristo tu mu na se enema eye wiase nyina wotimi efom a na se han no ye den enya adwuma ewo mu ewie peye ewo mu enti Bible se die Kristo awono no entra sumu enti se wo ye Nyankopɔn ba eni ka se sumu niema nyina ye den eba wabra mu eni kwa se wiase niema wiasefo efom no eni kwa se wugidi ni wo Kristo ni wo ye den wudi eni kwa se wo ye den wudi akiri enti wudi Yesu Kristo di ye no bisa wo se han no abetena wabra mu ana se han no abetena wabra mu a enka ne ka wiasefo eye nye wiasefo efonfa no enka wo wo nya sa ne mari bi but enam se sum no da so ete wo mu na wiase wo do wiase nti no wo hu Nyankopɔn ene wo nyame e kasa kiro na entufo wo se maye nante se esumuma yema han emetana yemu ene na yebehu se Onyankopɔn nkrofo ni ene na Onyankopɔn so be ebehu ni ye esa so wase prebi pa ni asafrade mepapa nyante ni mrekire ni mu na wodi nyante na yeden akogina ni nifa so wodi mrekire na akogina benkum e kwa na obeka kire mrekire se monye den mu mfiri me sonko minimo enti minumie no yemisa ye ho se ye kan nyante ne ho se ye nam han no mu dia enye na ye kan nyante ne ho nemo se ye da so enam esumu se esumu niama ne da so yeren ewo ye mu dia enye Onyankopɔn e kasa kire amen yenko Hebrews 13 verse 7 Hebrews 13 verse 7 Hebrews chapter 13 verse number 7 Inya no ma won waye ha ma me misero Hebrews 13 verse 7 Hebrews 4:2 di mensa yimunson ase mon kai mon panfo waka Onyankopɔn asem akire mo mon hwe won abrabo awieye nsua won didie amen amen na me sure pa wase nti mon kai mon panifo waka Onyankopɔn asem kire mo mon hwe won abrabo enwie na munsua wo mo empanifo be na waka won asem a Kristofo Peter mo abrabo mbebo ye awotefo the saint no abrabo mbebo ye ni wo mafutu se mo twera to wa na me nu ye ye kan no wase ye hwe abrabo a omo ye de na mbebo ye na ye nsua wo osofo a wofiri nyame na wodi nyame asem ye de ekyerekere wo no bisa wo se abrabo wo namu no ebi na wo namu ana Peter mo suba ya mbebe na di wa asase we so no ebi na wo so namu Paul mu asem a awanante a wenante wo nyame mu no ebi na wo so namu na Esther mo Dibola mo Oma braba o mbebo ye no bisa wo se ebi na wo bo ana wase mo hwe mo mpanifo o modi wo nyame asem ekyerekere mo no mo hwe o brabo pa o mbebo ye na mo nsua wo Paul se mo hwe mi nsua me se de mi hwe Kristo ye de esua no no eye kwahye mi bisa wo se enti se ene obi betimi ya hwe wa brabo esua wa na se Paul etu yemfo se ye hwe no ensua no se de ono hwe Kristo na wo a wutie me nipa betimi ya hwe wo asom nyame nipa betimi ya hwe wa brabo atimi enya nkwagye ana Onyame kasa kire me nua bi Bini yako Proverbs chapter 3 verse number 1 na mane Proverbs chapter 3 verse 1 3:1 Paul tu yemfo Proverbs chapter 3 verse 1 Proverbs 3 verse 1 Proverbs 3 verse 1 Mebusem Timothy imba kon Ose meba ma wo wire mfiri memla na ma wakoma ni memla nsem so amen amen nyame nshira pa wase meba ma wo wire enye de emfiri me nsem
na ma wakoma eni me mmera nsem so sana Moses yeden edi na hyede na wodi na chi eja or say Joshua no waka kire say Joshua emma mmera nsem nyeden emfiri wanimu na emom dwen ho anopa awiane anwumere enti minu wie ne yebetumi afre ho say akrisofo yebetumi afre ho say agidifo yebetumi afre ho say nyame made a enye onyankopon si ye ma ne mmera nsem aye abrabotene ne mmera nsem aye Kristo a obetena ye mu a han no pie wo ye mu no ye ma saa nsem ne nyede emfiri ye mu nko ye ma Kristo emetena akoma no mu ye mfa nyame asem nyame asem nyede emedi hene ewa abushia no mu ye ma nyame emedi hene ewa akoma no mu abrabo wo ya na monto a ye tu nyina no se de ye ka kire Joshua se wo ma ne mmera Nyankopon mmera nsem nyede emfiri ne mu nko no saa na wo so ene Onyankopon etuufo sana wo Onyankopon kasa kire wo se mamma nyame mmera nsem nyede emfiri wakoma mu nko so obi ye opone na wotimi dipone ne ahye wakoma mu 5 years 10 years 20 years ya adena wontimi fa wo nyame asem a ebe han ebe brawo nyame asem a ebe pie ebe pegya wo nyame asem a ebe ma wo ne Onyankopon enkam ayonkofo bia beto wo fa wo nyame asem nyede ensie wakoma mu asama ebe bo kwan ato nkwaje wo asama betime siesie wo asama betime bie kwan ede ede ama asama ebetime aboa wo na wa bie wo Nyankopon aheye mu adena wo mfa sa asam ne yede ensi wakoma mu Solomon afutu wo de ebere ne di omieni ni de Nyankopon ye Solomon nyina ahunyade ni nyansa ne adom ode dum ni nyina ebe ba wie no na Solomon akowura abosomsom enti ne wode na brabo eye mfanto ho nyame betimi adom ho ubetimi anante adom no mu na wanhwe ye wawie ye dia na so wo kwa hwiase mu enti na ne Solomon kasa kire wo se fa wo Nyankopon mmara nsam ayre fa sie wakoma mu wo bona brabo se dia wo pe wo nyame adom ni wo nyame ani wo nyame ode ma no nyina no wantimi ankita adom ni mu ye wantimi ankita adom ni mu ye enti ma hunu atrofo di fo bebre omo ne nam atase we so no enye saa na omo ti o na wo nyame frɛ dem ekita omo na wo nyame adom ekita omo wo ko omo previous preachings ya wo bo se na omo kita na omo ka no kora sem enam so omo ti nyam fa wo nyame asem ansia akoma no mu na omo ni wo Nyankopon nante wo no kora ne tene ne mu nti no ene ne ko wie omo abosomsom ene ne ko wie omo occultism ene freemason ana omo fa nyame tumi nyeden enya adwuma biem ene wudi wo matem menu mi ye ka omo wasem ene Solomon so ka kire wo say sana na ono so etie se wo so wanti nyam fa wo nyame asem ansie wakoma mu a wo na wo fra wo say holiness wo fra wo say Kristo nipa ene wo nyame nim wo a wo ti wo Nyankopon ne ana wo sofo a wo nyame ayiwu ebetumi atom ebetumi ato se menu mi ye yam fa wo nyame asem ansie yakoma mu a biara wo Nyankopon embo na abemu de menu mi ye nyina no wo Nyankopon enkai obaye waje say ne waje wo nyame asem adi wasesa waje wasachara wo ni wo Nyankopon ekọ nemo sa asem na ntena akoma no mu a Kristo mira no na wafiri adom na se ade we na wo Nyankopon de wunta ye ni meda no ene don no say ne say wo chena say bra wo hwe ase ena Kristo be ba wonni enti da ne da bataken kan ho da ne da hwe wo Nyankopon asem da ne da mampai boye wo duane dane da ben wo Nyankopon na wo Nyankopon so be ben wo nyame hira wo pa amen binya bie Acts chapter 11 verse 2 to 6 no maybe asmafo ti du ba kon imu menu ekosi nsia Acts 11 2 to 6 no 26 sorry no 26 Acts 26 yeah Acts chapter 2 verse 26 sorry oh, okay Acts 2 Acts verse 2, 26 verse 26 okay asmafo ti menu yimu adunu ensia ose na ohunu no ode no ba Antiochia na woni asafo no betna mfinsia mu
mfisiamu na wotachire nkorofo bebre na Antiochia na wodi kanto asuafo no din Kristofo ya minshira pa amen wose emra Paul onyankopon de ne nsa kan no wie no Paul ankotena ono nko ane baabi wode ne beka asuafo no ho na woni asuafo no enante ye mfinhia bi na wose enumu na akristo omoto asuafo ni din se akristofo die bentia omohuru kristo su no ye den ewo mu Paul anaka wotai agidifo Paul anaka bone ahye ne manom ye huru kristo su no aye ahobrase ye wodo no ewo Paul mu enti ye to emu din se akristofo edin be na wo ye to wo bro no awo mu ya to din buzilin jackson die bentia ntokwape ene ata yi korono e fro sre kwan gebenti wo mu nyame wo mfa nyame wo mfa wo nyame asem ye den entena mu enti adwamantare e na hyew wose ye to wondin se a kristofo gebenti a kristo so no ye den e wo mu mini ya wotie me ye bisa se hwan ni kristoni hwan ene wo kristoni o kristoni ni obi a wa ye den watene ho afiri dia entena nyina ho kristoni ni obi a okita wo nyankopon edom a ye kristo no Kristo ni obi a obu onyankopon asem na obu onyankopon antinatem Kristo ni esuru nyame Kristo ni eferi nyame Kristo ni di anidie ni obu edi nyame Kristo ni emmasika ni bren Kristo ni ahantan enye de eni mu ahomaso eni ni Galatians chapter 5 verse 19 sa esu na Bible ye den ebobo so no hu sa esu no ye den ewo Kristo ni mu mini abra Malaki no mame ye di nyankopon asem eba wiye Malaki chapter 6 verse 3 to 5 o kan first John chapter 5 chapter 2 verse 15 to 17 now wase mamu nye den mamu no wiase e na ne ma ye den ewo wiase so obi to wiase na wo nyankopon do no ye den eni Enya Malaki o Mika chapter 6 verse 6 yeah Mika ufiri yona na wo ko Mika Mika chapter 6 verse 3 to 5 yenti onyankopon asem wase memman edie na maye wo na edie na mede ahye wo bre bua me na miyi wo firi Misrim asaso baaye na meji wo firi enkoafie na mesoma Moses Elon eni Miriam di wanim na memman ankai wase memman kai jina a Moab hene Balak tui ne dia Boab ni Biliam di buamo firi sitim koduru Jegai sedia ebeye na wahunu awurade asentene no amen obisa menu animire se oman akrisofo edie na wonyankopon ede ayeye wase memman edie na mayemwo mumua me ene wonyankopon so ebisa menu wie ni se edie na wayeye wantimi ankame ne ba Yesu Kristo wodi Yesu Kristo ebebo afodie ede mai ni Kristo ko ye nyina achi no wose mensan enja munyanka mesoma me ho nkonkoma mu ayere ho nkonkona mana ba mo nchen na so nipa mfa buo ma Kristo wo obewu nipa mfa buo emma ho nkonkona woni yente enti ne wonyankopon ebisa wo Kristo ni ya wutie no wa wo fa wo se gidi ni na wonye wonyankopon asede wonyankopon ebisa wo se edie na waye wo a wo de bone ene etua neka ne papa wo be ye wunya ne do a wo do wunya wa na ka wo ye condemn na wo de ne pa Yesu Kristo ayeden abebo afode de ama wo wo se edie na maye wo edie na maye wo edie na maye wo Yankopon an kamene doba Yesu Kristo an famaye ne mu wo de ne do wadina huma bro she Kristo mu ema Kristo ye den edegu ma ne no wi mu wasade won konkon etachi so wo menye yemboafo
ye yentumi no honhom me boayem nanso ne nipa sore tie wo Nyankopon ene nipa mpu nyame bie nipa mferi Nyankopon bie o se edien na maye wo aya asama wo Nyankopon ye dem ebisa wanwumiri se edien na waye wo abrabo fini abrabo tantan ya woditi wo Nyankopon asafo mo wo fa obuo ni suro emfama wo Nyankopon no wo bisa wo se wo a wo tie me na anwumiri wo se edien na waye wo ade na wo fa obuo ni ani die emfama wo Nyankopon hwe wono a wanye bone da ye de ne to asenu ana so ye de dadoa e de ebon nsem eye me no mi ye mbon nti eye me no mi ye mbon nti ena papa we ebehunu amane eye me no mi ye mumu yonti ena papa we be fat eti mo enti anwumire de Onyankopon bisa wo a wo fra wo se Kristo ni se ese ade na maye wo ade na maye wo se me ya me doba me de na bebo afode de amamu nti ena me bo mabra bo se de amope mo hwe first and punishment na Onyankopon ede ma ne ma emra Israel for be ye bon no wa paya sase mu na wote ne maye de awura mu Onyankopon hu se dabi oda wodo nipa eso na hu mobro ne doso enti sa bone no punishment no mfa ma nipa biem obema ne ba Yesu Kristo abewudi akiye na yonkofa na da ye ni Kristo ntemu no sa yonkofa na sana ye den abepeja na so Kristo hu nyina chi no asa critical punishment no Onyankopon yi afiri ho no ene nipa mfa buo maye enfa ma Nyankopon biem sorry nipa mfa suro ma Onyankopon biem first na Onyame pass asemu na nipa mpempem awura mu no na nipa suro nyame na nipa bu Nyankopon na nipa bu Onyame atemu but na Onyankopon so odi nipa epa ma no nti no nipa bo ma bra bo se de omope ene Onyankopon se ede na waye wo amen ya di Onyankopon asem no eba wiye Rebecca Mika chapter 6 1 verse number 8 we say wakadia eye akyerew onipa ne dia awurade hwehwe no wo enye bibiara se adetenene ne adoyepe ne ahobrase a wode ne ho wode no Onyankopon nantiye no amen we say onipa ba wakadia eye akyerew Onyankopon ehia ahobrase Onyankopon ehia adetenene se minum ye ne betimi apie Onyankopon henye ni mu minum ye ne betimi awura Onyankopon henye na Onyankopon afre ense ne ba anwure wo so waka de ye akyerew de Onyankopon ahwehwe afiri minum ye no ho ne se ye be ye adetenene de Onyankopon ahwehwe afiri minum ye no ho ne se ye be bre ye ho ase de Onyankopon ahwehwe afiri minum ye no ho ne se minum ye ne ye be do Onyankopon ye de obuo ye ne di ebe mai anwure Onyankopon etu yemfo Onyame kasa kire ade na wasua afiri ade nsem na wate abrabo ben na wonamu Onyame kasa kire se de ye boy abrabo previous years atwam no afi emu ehu ye mo ya abrabo ye tutu ya namo esiyi oso wani pa ba amen aka de ye akire wo ede Onyame asem na abere wanwumire hwem na yi de ye mantrase na boni bi nyeden emeto woni da Yesu Kristo beba woni mi ta obewu na bisa ho se Kristo ba ne ana se wuwe na ahoboa ene ahosiesie be na waye den waye Onyame nhira ye mpa brother Gideon Onyame nhira o amen sister Suzy Onyame nhira o me ya me brother askona Nyankopon nhira o obi bia ho ba so Onyankopon nhira ye Onyame boa ye na wonka ye ho na de ye komu de ye fam de ye ntumi e wo Nyame somu no Onyame wono a enye den emeboa ye amen hwe ho ye nantiye na tutu na mo ye den esiye Bible say emra Paul Onyame saton ne so no wankotena na damfofo na ono nam wiase ne mu de mo be ka agidifo no e wa Antioch na mo ye den e de Onyankopon asem nantiye hwan na wone ne nam hwan na wo yonko hwan na wadamfo omo nam no betimi aboa wo Onyame som mu asori a wo mu no betimi aboa wo de wakowura Onyankopon ahenie no mu ebredru se wo sesa wadwen ebredru se woni Nyankopon asofo asori a eye konkon ya asofo asori ono omo ye den enante Onyankopon hira bebere brother Gideon mama 1 minute kaketua bi de wote ye na yemfa asem no ye den emra wiye why no Kristo ni kakra bi mame be 1 minute I made mama Matia say o Kristo ni
ni obi a odi ne ho so no nante Kristo kwan so enye o Kristo ni obi a na brabo bi onfata Kristo as the Christian as se wo bibia no eye onyankopon na kwan so na se onyankopon apedie so na Kristo ni nante basa Kristo ni entena fidifo tenabia Kristo ni enitro o ma hu se Kristo ni ense no bi a emfata Kristo ni ntini amire de aba matibi na me se me nuanom na ya papa no aba hwe yina so no me ekwa wiye yi na bobo mo dina se na 2020 yentima ye no afi nyame be ma yahodene na etuma nantimu na opie na hima mu a na hwe da obefre bibia no yeso ya yiraba amen. Yamishira pa metia no wife am Esther yamishira enshira o de se na wusi yesofo atofo sen ka sim tiri mu witiri o se o de nkora na mi preach am o ha me no o so sa na mo be yesofo o mo ni be yo yakubu enshira pa Amen. yamishira me na on so the best here than earth amen am Esther yakubu enshira pa yakubu de wa be ka mo se yimi pagya wo yakubu turu ne fa wo nyame adwuma no den enko wiase nyina wo yakubu enshira o mo wa hoden a wo to de be ka machi Niaminia abekase be classmate no Yakubu Nshira wo US Yakubu Nshira obi bia boga Yakubu Nshira wo wi afre me wo ni apani ne me di Yakubu enchia e de ma obi bia ye bom paye ye da wase nyame na kwafo ena anumire so se urade aye wo pe na urade aye wani monyam hye na wonam ho nkonkono so abe kyerɛkyerɛ wo ma atu mafo ye di wani monyam hye nyina e de ma odin yes to se urade asema e ba ye urade mani kogu asase pamu na urade wo ma enyam nhyira na o manante o nokure mu o na manante o wetene mu awurade tum na boa yen afi gya na wotwi mu akonto nyina nhyɛ wonsa yatwuma semu ye na ye ne ye nsori mu ye mfie ne ye mfiba mu ya yonkofo ene ye kristofo ne wiase ne akontofo nyina ɛhyɛ wonsa ye so te awurade bedi wonyene ɛwɔ yambra boso na awurade da sene tie na wo maaya ebetina mu ade wani monyam hyɛ ade ama wo ye bebe ka wo nokure asɛm so ade akyerɛ wo ma ye da wase se awurade wafa me so ama wo ma ayi nhyira wafa wakoa gideon so ama wo ma ayi nhyira wo sɔre mu ɛwɔ wakenkan mu ye da wase ɛwɔ Yesu Kristo di mu afei atiefo akoma nyina ɛda ɛhyɛ wonsa geda o makoma so de o mo hwehwe de o mo pɛ no o masetena mu nyina la awurade sɛ de o mampo nkwagye asɛm o masɛ o mo mmerɛ atie woni mu asɛbi me so sɛ awurade dom na bo o mo na de da o makoma so wɔ 2021 mu me so sɛ awurade fa dom o mo na fa hyira o mo hyɛ o mo de na hyɛ o mo ma bo mo ba fi o matamfo nsɛm na awurade hyɛ o mo animonyam na wopie o mo animonyam mu a ye na o ma nyina abom akoto nsari ye da wase sɛ awurade watie na wayɛ nsa ɛwɔ Yesu Kristo di mu amen Yamishira pa mi ya wi amefro God bless you me da obi bia se onyankopon hira obi bia oba ala so yantimi ambo odi bia no onyankopon hira o onyame ni madwen a wo de ba so onyankopon nya wo kase ombo wo ban na unkura ye na wo fa yintwa afia eda ye ni nyina onyankopon hira ye pa me ma obi bia bye bye